ବୁଝିଗଲି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ନରମ ନରମ ନିଆରି ଛେନା ମାନେ କବି ଏଠି ଶୋଷ କରୁଛନ୍ତି ନିଆରି ଛେନାଟି ନରମ ବାକି ତମେ ଯୋଉ ଛେନା ଟାଣା ପଡିବ ତମେ ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବ ନା କବି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଶୁଣିବ ତମେ ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବ ମନା ପେଟ ଖରାପ ହବ ଝାଡ଼ା ହେଇପାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଯେତେ ଛୁଇଁବା ଛୁଇଁବ ତମେ ନା 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 ତୁ ହାତ ଲଗାନା ମାନେ ଛେନା ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ବିଷ ପିଆଜ ଅଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ଛେନାରେ ହାତ ମାରୁଛି ତ କବି ତାକୁ ସେଠି ଗାଈ ପାଟିକରି କହୁଛି ନା 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 ତୁ ହାତ ଲଗାନା। କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବର ଇନ୍ଦ୍ର ନାକ ପାଟେ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଗାଁ ଭଳି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାପରେ ଭ୍ରମଣ ହେଇଯିବ ତମେ ବୁଲିବ ନା ଆମେ ବୁଲିବନି।
अरे प्रथम तो कुह किए क्या काटो देला कौन भाषा कहि गाँ प्रथम थर आम सामान कले आसले गाँव कांट दौड़ से टोकी दी चापड़ा मारदेला कल तुम सान गाई से तो बहु भयता ये कौन कहीं आसते गोटे हाजिया फैक्ट्री खोलिया हाजिया फैक्ट्री खोलिले क्या लाभ हम आम गाँ लोक लाभ हम एक कथा आमको जहाँ था आमको फुल आसी कहला सहर गोटे बाबू आसी पूरा हिस्ट्री सब से बाबू जन आईला गाँव हाजिया फैक्ट्री खोलिया तू जापटे मारी सब बिगाई देलु अच्छा अच्छा जदि मो तुम मन फाटी भूल मागिक तुम फटार अठा बाबू तोते मुझे मारती बोली मोर गाँव लोक मोर पछे पड़ी जाए कहते भूल पाए से भूल मागे आई ना बार आसे माई को ना